अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीवर्स, हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम दूसरों की बातों को जिस तरह के वो बयान कर रहा है ना समझने की कोशिश करते हैं और न आगे बयान उस तरीके से करते हैं, बल्कि हम उन चीज़ों को एग्जैजुरेट करते हैं। हम किसी की गलती को या उसकी किसी अधूरी बात को अपने अल्फाज के साथ, अपने तासुरात के साथ और अपना रंग देकर फिर उस पर तबसरे शुरू करते हैं, या उसका इस बेरहमाना अंदाज से पोस्टमार्टम करते हैं कि हमें उसके अलावा किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। आपके इल्म में है, ये पिछले कुछ अरसे में एक मौलवी साहब से सवाल पूछा गया कि मैं किसी ने उनके सुनने वालों में से किसी ने पूछा कि मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी इसमें रहनुमाई फरमाएं कि मैं किस मुतरजिम का तर्जुमा उसका इंतखाब करूँ। तो उसके जवाब में मौलवी साहब ने कहा कि आप किसी भी मुतरजिम का तर्जुमा ना पढ़ें। एक आम आदमी जब बराह रास्त कुरान पर गौर व खोज शुरू करता है तो उससे गुमराही का दरवाज़ा खुलता है। आपने अगर यानी तर्जुमा पढ़ना है तो किसी आलिम की निगरानी में पढ़ें। उनके अल्फाज कमोबेश कुछ इसी तरह के हैं। अब यहाँ पर उनके नाकदीन को उनका ये जुमला मिल गया और उन्होंने इसको पकड़ा और इस पर अपनी सारी ताकत लगा दी और फिर अपने बयानात में इसको कोट करते कि जी मौलवी साहब से पूछा गया और मौलवी साहब कहते हैं कि कुरान ना पढ़ो। लेकिन अगर आप इस पर हर किस्म की असबियत से बालातर होकर थोड़ी देर के लिए इस जुमले पर गौर करें, क्या ये सही अल्फाज में कुरान को पढ़ने से मना किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये बयान तो मताला बगैर किसी उस्ताद की निगरानी से मुताल्लिक है। ये बयान एक आम आदमी का खुद से मसले अखज़ करने से मुताल्लिक है। ज़ाहिर है कि ये बयान आम आदमी से मुताल्लिक है जो दीन में किसी मसले को समझने के लिए जमा तफरीक की जाती है, वो उससे नावाकफियत रखने वाले आदमी से मुताल्लिक ये बयान किया जा रहा है, उसको ये इस तंबीह की जा रही है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मौलवी साहब इस एहतियात के लिए जो तंबीह करना चाह रहे थे उसमें अल्फाज का उनके सही जगह पर ना होने की वजह से बज़ाहिर इसका मानी और मतलब सामने यही आ रहा है कि वो मना कर रहे हैं कुरान ना पढ़ें। लेकिन इसमें भी अगर गौर करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह और मुतहक्किक हो जाती है कि ये कुरान पढ़ने से रोकना नहीं है बल्कि उस एहतियात का बयान है। ये यहाँ ये मैं एक बात में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं जो जिन मौलवी साहब ने ये बयान दिया है, मैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, बल्कि इसके मुकाबले में मेरा मैलान अपने उस्ताद मुकर्रम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब की फ़िक्र की जानिब है। इसलिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि मैं उनका कोई मुकदमा नहीं लड़ रहा, बल्कि जिस तरह लोग उनके इस बयान को लेकर जिस गलती में मुब्तला हैं, मैं उस गलती को वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब आप कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं? ये एक सवाल है ना कि क्यों पढ़ते हैं? ज़ाहिर है कि उसको समझने के लिए पढ़ते हैं। तो जब आप समझने के लिए पढ़ते हैं तो उसमें दौरान मुताला बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। एन वहीं ये एहतियात ये कहती है कि इन सवालात के जवाबात आप खुद ना दें, बल्कि उसके लिए अहले इल्म की तरफ मुराजत करें, उनसे ये जवाबात लें। अब आप खुद सोचें कि इसमें बुरा क्या है? यही तो इल्मी और तालिब इल्माना तरीका है। आपको क्या लगता है कि हर बंदा खुद दीन के नसूस से मसले अखज़ कर सकता है, या हर बंदे में ये इस्तिताअत पैदा हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो इस फ़न के हर वक्त माहिरीन की निगरानी का, उनकी रहनुमाई का मोहताज है। कुरान बराह रास्त मुझसे तो मुखातिब नहीं है। देखना ये होता है कि वक्त नुज़ूल में मुखातबीन कौन है, उसकी नौइयत क्या है, किस मकाम पर उसका कोई हुक्म बराह रास्त मुझसे मुताल्लिक होता है और किस पर बिलवास्ता उसका कोई हुक्म मेरे से मुताल्लिक है। अब इस जमा तफरीक का इल्म ज़ाहिर है कि मुझे तो नहीं है या किसी और को तो नहीं है, जो आम आदमी की बात कर रहा हूँ उनको तो नहीं है। उनको अहले इल्म ही की निगरानी चाहिए होती है और उन्हीं की निगरानी में, रहनुमाई में इसको समझना होता है। यहाँ मैं इसकी एक अमली मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं एक इदारे में काम कर रहा था और हम अपने फारिग वक्त में बैठे हुए गपशप कर रहे थे और ऐसे ही किसी रास्ते से, किसी मौजू से निकल कर कुरान की बात सामने आ गई। वहाँ हमारे एक सीनियर थे जो उस इदारे के हेड थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थे। इस मौजू पर बात करते हुए वो कहने लगे कि मैंने कुरान को मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। उसमें यानी वो अपने मुताले का जो कारगुजारी है वो सुना रहे थे और उसका जो मुताले से जो तजुर्बा उन्हें हुआ है वो बयान कर रहे, उसका इजहार कर रहे थे। अल्लाहुज़ु बिल्लाह, वो ये कह रहे थे कि उसमें तो हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो पिछली कौमों की दास्तानें हैं जो सुनाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, जो लिखी हुई हैं वहाँ पर, हमारे काम की तो उसमें कोई चीज़ नहीं है। अब इस मिसाल को सुनने के बाद आप वही मौलवी साहब के बयान की तरफ चले जाएं। उन्होंने जो बयान दिया था वो इसी एहतियात का बयान था, वो इसी न समझने की गलती की शिनाख्त को वाज़ेह करने का बयान था। देखिए, यहाँ होना ये चाहिए
کہ اہل علم جب عام لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، قرآن کو براہ راست پڑھنے کی دعوت دیں، تو اس اہتمام کے ساتھ دیں کہ مخاطبین قرآن کے اصل سے متعارف ہو جائیں، یعنی اس کا تعارف کروائیں انہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کے دین کے آخری پیغمبر کو دیا گیا ہے، جو دین پہلے سے چلا آ رہا تھا، یہ اسی دین کی آخری کتاب ہے۔ اس کا میسج آپ کے لیے بالواسطہ ہے، قرآن براہ راست آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس کے اصل مخاطبین اس وقت کے لوگ ہیں، آپ نہیں ہیں۔ ان کے مختلف حالات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جنگی حالات ہیں، اس وقت کے مشرکین کے شرک ان پر واضح کی جا رہی ہے، ہجرت کے واقعات ہیں اور دیگر تفصیلات ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو مانا ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور جنہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا ان کو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، اور جن پر حجت تمام ہو چکی اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یعنی اسی دنیا میں ان پر قیامت صغریٰ برپا کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ ایک لفظ میں اگر اس کا تعارف کروایا جائے تو یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اور جب آپ اس کتاب کو اس کے تعارف سے پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ یہ قرآن آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھولے گا، لیکن اگر آپ اس کو بے سمجھے اس کے اندر داخل ہوں گے تو اس میں آپ کوئی ہمانگی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ بہت جلد آپ اکتا کر واپس آ جائیں گے۔ دیکھیے، عام آدمی کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا تعارف حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر داخل ہو، اس سے پھر وہ ہدایت بھی لے گا اور قرآن اپنے راز بھی اس پر کھولے گا۔ دیکھیں، اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ لوگ، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بتائیں جی قرآن میں وضو کا طریقہ کہاں ہے، بتائیں جی قرآن میں جو ہے وہ نماز کا طریقہ کہاں ہے، بتائیں جی کہ قرآن میں یہ مسئلہ کہاں بیان کیا ہے، وہ مسئلہ کہاں ہے۔ یہ جو ہے قرآن کے اصل سے ناواقفیت کا بیان ہے، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین شروع نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اس کے آخری پیغمبر ہیں، اور دین وہی چلا آ رہا ہے۔ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے عمل کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آ کے اس کے بارے میں اس کی تصدیق فرما دی، اور کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے اگر دینا تھا تو وہ رائج کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین شروع نہیں ہوا، بلکہ آپ پر دین ختم ہوا ہے۔ آپ وہ دین جو پہلے سے چلا رہا ہے اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب آخری پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ جب قرآن میں گفتگو کر رہا ہے تو اپنے مخاطبین پر اعتماد کر کے بتا رہا ہے کہ یہ اب وہ جب نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اعتماد ہے کہ ان کے مخاطبین کو پتہ ہے کہ نماز کیا ہے۔ وہ حج کے بارے میں کہتے ہیں تو پتہ ہے کہ لوگ حج کے بارے میں، روزوں کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ مخاطبین پر اعتماد کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی مسائل کی کتاب ہے اس میں سے ہر مسئلہ سامنے آئے گا، نہیں۔ اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ براہ راست مجھ سے مخاطب نہیں ہو رہا، میں اس میں سے اپنے آپ کو متعلق کرنے کے بجائے اس کو اس کے اسلوب میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔